तुम माने मते छाड़ी दियो मते ओ तते छाड़ी देले हमें कोन बंची जीवो गिरिजा भाई हमको बोता चिरिला परी चिरी दबो से गिरिया कोन बाघो ना भालू मु कते डरी छी हलो बाघो से ए जंगलर राजा तो पानी नहीं 100 एकर एरिया नहीं छी एठी केवल तारी रात चले दशहरा भसाणी हेउ कि गणेश पूजा विसर्जन हेउ ता मेड़ केवल आगरे थाए चुप करो तमे गोटे एंटी सोशल क्रिमिनल को तमे सपोर्ट करछ तमो डी लाज लागुनी भलो गो साथोदी मो रास्ता छाड़ी दियो ता न होले मु तमो नारे पुलिस रे कंप्लेंट करिवि ओए पुलिस रा धमक देखाउछो आजिकाली पुलिस वाला को स्टैंडर्ड मते भलो भाबरे जଣା अछि आजिकाली पुलिस गुला को होल मग रम आ होल फ्लैग सिगारेट भी सोल पुलिस इन्फॉर्म कले किछि लाभ बनिबे साले चाय कम चीनी ज्यादा सेदिन टिके तो देर हाथ मार देइथिल बेली गोपी आगर जाई कंप्लेन कर देली और से सळाटा ट्रैक्टर आनी मो मर्सिडीज कार टाकू भांगी रुची चुरमार करतला लाजी साए कम चीनी ज्यादा आजी मु तो गालर टिके केस करिबी और देखिबी तो गोपी आसी तते केमिति मो पखर उद्धार करू चुपचाप क्या साइडी कान होले तो कार भांगला पड़िया तू नीचे भी भांग के जीवो ओए मते भांगी दबो ए गिरिराज चौधरी के भांगी दबो पुनी तो गोपी किछे करि परिबने से किछे करि परिबने पछरे बंधा आइचे 7 जन्म चेष्टा कले भी मुकुलिबार चांस नाही कमाल गोपाल तो परी अमनिष पशु माने केवल एई कथा कहि तांती तो बापा तते बहुत शौकीन ने बड़ करछि ना चौधरी घरर चारि कांथ भितरे तो बड़ हेइछु ना किंतु बापा जगर जदि आउ के थांता तते खीरो देई बड़ करिया परिवर्ते विष देई मारी देई थांता ओए साले चाय कम चीनी ज्यादा अबे मते धमक दउचो ए गिरिराज चौधरी की धमक दउचो ओ बाघ धरे दंता भितर बाहरिले मांस खाइबा को खोजे कंचा मांस आज सेमती ओ देहर कंचा मांस मो दरकार कमाल कमाल गोपाल काली सकाळ छुआ तुम घर को बोई आइब कथा जानला पर तू भूल कर इच्छा होची मुराडी आनी तते काठवा दिले अछि साला चाय कम चीनी ज्यादा तो चीनी दो अबे गिरिराज चौधरी तो चीनी दो अबे चिरी दाबी येते ताको तो दे रे ए गिरिराज चौधरी ते धरे तू हाथ दे दो और गुरुवारी गाड़ी ए गिरिराज चौधरी की पुणी तू चीनी दो सुन बे समिति कले तो लाइफ स्पॉइल है अबे पुलिस चाकरी करिया तो दूर कथा सामान्य चौकीदार भी है मिलू सत्तिर मोर दुख ना बाबा मरी गला परे ए
এই গোপা মোরি কোଳରେ বড় হইছি তা দেহরে কাদুଅ টিকা পড়িলে মতে ভারি কষ্ট হুଏ আর তু তা দেহরে কলঙ্ক লগাই দেব বসু जाए कम চিনি চাপ শুনবে তো ভৌণীর গোড়া দেহরে থরে কলঙ্ক লাগিগলে কলঙ্কটা কলা যাই ভଳି দাউ দাউ হয়ে জ্বলিব তো ভৌণীটা পুরা সুন্দর দেখাଯିବ বে পয়সা কিনে যা চৌধুরী তা নহলে তো দীপটাকে পাড়ি দেবে ମୋ ଯିବ ଓପାଡ଼ି ଦେବୁ ଓପାଡ଼ ବେ ଓପାଡ଼ ବେ ଓପାଡ଼ ଦେବୁ ଆମେ ଓପାଡ଼ ଦେବୁ ଏ ଓପାଡ଼ ବେ কাগু ডাকিবি বঞ্চাইব কিয়া বঞ্চাইব ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏଠି ବାଘ ହାବୁଡ଼େ ଆଉ ଭାଇ ଯାଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିବ ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ତ ଦୌଡ଼ି ଆସରେ ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାଘ ଖାଇଗଲା ଆରେ ଦୌଡ଼ି ଆସରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ କେହି ଆସିବେନି କମନ୍ କମନ୍ ଗୋପା କମନ୍ तो मां द्वितीय बुझिची बेगिरिया तू मଣିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିନୁ କି ବାଘ ଦେଖାଉଛୁ ବେ ମଡି ମାଡି ତତେ ପୁରା ଛେଳି କରିଦବ आ कथा कौचे बड़े तो गोपी कथा कौचु ହଁ ଆସିବନି ହଁ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା 7 ଜନ୍ମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁକୁଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବୁଡ଼ିବ ଏ ଗିରିଆ ଗୋପୀକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଆଉ ତା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଲଗେଇଛୁ ବେ ଗିରିଆ କେତେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ମୋ ନାତିକୁ ଆବେ ଯା ଯା ବୋପା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଆ ଟଙ୍କା ତା ନହେଲେ ଦଉଡ଼ି କିଣିବାକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ମହଙ୍ଗା ତମେ ଏତେ ଦମ ତ ନଥିର ଚାକି ଦେବା ବେ ତୋ ଭଳି 10ଟା ଅଣ୍ଡିରାକୁ କାଖ ତଳେ ପୁରାଇ ଚାକି ଦେବ। ଆବେ ଯା ଯା ତୋ ବୋପାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ ଯା ଇଏ ଆଜି ତା ପୁଅ ଆଉ ମୋ ନାତି ଭିତରେ ଥିବା ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ରାଣରେ ଯଦି ତୋ ଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ସିଏ ଛେଳି କରି ନ ଦେଇଛି ତୋ ଘରେ ମୋ ଗୋଲାମ ରହିବି ଗୋଲାମ ओए ओए साला जाए कम चिनी ज्यादा सुनबे कारी को डाकिवा दरकार नहीं तो नाती की डाक मैं देखिबी वो हाथुर केमिति से गोपा को बंचेई दो डाक ଆଲେ ହେ ଗୋପା ଆଲେ ତୋ ପାଟିରେ କଣ ଭିଣ୍ଡା ମଡା ହେଇଛି ଇଲା ଡାକୁନ ଗୋପୀକୁ ଗୋପୀ ହେ ଗୋପୀ ଯଦି ଆମ ବହୁ ଚରିକାଳ ସତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆମ ଭାତ ଡାଲି ରାନ୍ଧିବା ସତ ହେଇଥିବ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୁଆ ପଥର ସାଉଟା ସତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆସ ଗୋପୀ ଏ ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ଆସ ଗୋପୀ ଆସ
ଆସିବନି। ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଆସିବ। ପୁଅକୁ ନ ନେଇ ଯଦି ବାପା ଗଣ୍ଠି ଦାନ କରିଥିବି, ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବଡ଼େଇ ଯଦି ଜଗଣି ଖିଆକୁ ମୋ ଜମ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିବି, ତାହେଲେ ଆକାଶ ଛିଡେଇ ଆସିବ, ବସୁଧା ଫଟେଇ ଆସିବ। ଆସିବ ସିଏ ଅଳ୍ପ ତ ଆସିବ। ডাক 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 ଗୋପୀ! কণ্ঠ ফটাই ডাক। ছেলে সে জমা আসিবনি। সালা চায় কম চিনি চাপ। এ জগনি কিয়া গোপিয়া! দৌড়িয়া গোপিয়া! দৌড়িয়া! ছিড়াই দে সা দৌড়ি! দৌড়িয়া রে গোপিয়া! দৌড়িয়া! দৌড়িয়া রে! সবু মারি দিব! দৌড়িয়া! দৌড়িয়া! উড়িবা! ଅଶିକିଲିଆ ବିଦ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଜିଅନ୍ତା ବାଘ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଏ। ତୁ ତ କାଗଜ ବାଘ। ହେଇ, ସେ ତିଆଛୁ କଣ? ଗୋପାକୁ ଭୁଲ ମାଗ। ଗୋପାକୁ ଭୁଲ ମାଗ। নাই ও বল মাগিবি। আবে মাগিবু না ଦେଖିବୁ নাই। সরি। କଣ କହିଲ? ଶୁଭିଲାନି, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ। আই এম সরি। তুমি ক্ষমা কর। বুঝলু সবু ভুলি হচ্ছে এই হারাম দাদি বুড়ির সবু না। କଣ କହିଲୁ ବେ? ହାରାମ ଯଦି। ହେଇ, ବୁଢ଼ୀମା ହାରାମ ଯଦି। না না ଶୁଣ ବେ ଗିରିଆ, ଏଇ ବୁଢ଼ୀମା ଯଦି ଏଡ଼େ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଗାଁ ଚଉପାଢ଼ୀ ଉପରେ ବସି ପଡ଼େ, ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ତାକୁ ଠାକୁରାଣୀ କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ସେଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ତୁ ହାରାମ ଯଦି କହିଲୁ? ସୁଧୁରି ଯା, ସୁଧୁରି ଯା କହୁଛି। ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ତୁ ଆଜି ଯାହା କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତତେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। সালা চাই কম চিনি চাতা। মাড় আমার সালা পরে কোন মলম লাগাউଛୁ। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ତତେ ମୁଁ ଯେତିକି ମାଡ଼ ମାରିଛି ମତେ ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ଆମର ମା ସିନା ଦିଟା, ହେଲେ ବାପା ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ। ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ତୁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରନା, ତା ନହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ତତେ ଛେଚିବେ। ওয়ে 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 ও বেশি ভাষণ শুনিবা দরকার নাই। মনে রাখ রিমোটটা হবে মো হাতে। রিমোট চিপিলে চ্যানেল বদলে। ও চ্যানেল বদলিলে ব্রেকিং নিউজ ভাই, ব্রেকিং নিউজ। আসছে আসছিল গপ্পা মেলা। আসছে আসছিল বুড়ি মা। লম্বা রাস্তা পড়িছে। বেটা বেটি হবা দেখিবি কাহার কেতে দম। মনে রাখ আসিবি কম তো মালକୁ কুণ্ডাইবি যা। ଦେଖିବই নাকি? যা যা ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ତାରିଖଟା ତ ଘର କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦଉ। ଏଣିକି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଗୋପୀ କଥା ମନେ ପକେଇ। ওয়ে ওয়ে সালে চাই কম চিনি জাদা। ହେଇ, ଶିଖିଛୁ ନା ହରିବୋଲ, ବୁଝିଲୁ? ଯାଇ ଗୋପାକ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇଯା। ଏ ଗିରିଆର ମତି ଗତି ମତେ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଇ ଦିନ କେତେଟାରେ ତିଥିବାର ଠିକ କରି ଆମେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦବା।
दिन बार ठीक करदेवी आसु चला हाँ जा गोपिया गोपिया रे कौन लो ए गोपिया कौन कहूनु गोपिया मा कहूनु खाली गोपिया डाकु ए तू आज ये बुढ़ी रे टाणो रखी देलु बे जो पड़ो पिठा तो चकटी चकटी खोइतली आज सब सुजाई देलु हां सब सुजाई देलु आइलो बुढ़ीबा तू मो पई जहा करिचु मु 7 थर जन्म हेले भी से ऋण केबे सुझी पारिबे नहीं गोपी तू परा मते भातो खाइबा को दई तोराणी पियो तो कथा भाबिले मते जमती लागे मु मो बोउठु जन्म आइनिलो तोरी पेटरु जन्म हेइचे तोरी पेटरु तो गोपी अरे गोपी तोर एते सास मो पुओ को मारिया पाई अरे सास तो देला किए मो देइछि बे मानिया मते पचार पुआ बोली बोली ना पकाउछि बपार तेज कहिले न सरे केवल तोरी पाई से नष्ट हे जाइछि तोरी पाई से भूल परे भूल करी चलिछि अरे बयस भूल करिया पाई कहे हेले बापा नुहे ता छोड़ा से हाई सोसाइटी रे बढ़ीची जे कोन से भूल भल जिनिस देखिया पर तार आकृष्ट बढ़ी पारे सेति पाई मोर कोन भूल रहिला सब भूल आपण कर बापा बड़ होई कि पिला मानु को जगे आपण जगी पारलेनी बोली गिरिया बड़ होला परे चौधरी वंशर ना पकौचे कोन कहलु अबे ना पकाउची कोन कहलु तू घर कांथरे फाट सृष्टि हेले सेति पई घर दाई नुए घर तयारी करथिबा ठिकादार दाई काहे कि ना से बेसी बाली भाग देई थाए जोदी पई घर भांगी जाए छात कांथ सब माटी रे बिछि जाए ए चुप कर कहूची घरटा को भांगी देला परे तू पुणी मते ठिकादार कहू तू ठिकादार ए हे मानिया मानिया ये कोन होउछि ओ ठिकादार मानिया ता देहरे हाथ दे ना मानिया ता देहरे अबे मानिया अजे जाई मो ता देहरे अंगूठी टिपा देइनी तू ताको गोइठा परे गोइठा मारी चलिचु काहे की मारिलु बे तू मारिबा को किए तू कोने ताको खोई पेई बड़ करिचु आइलो बुढ़ी माँ तू बापा को किछि कहना लो हेलो सी मते मारिले तते सिना कष्ट होउची हेले मते जमिति लागिला आजिठु मो बापा मते भलो पाइबा आरंभ कले तू कौन लो बुढ़ी माँ आगुरु मु एते भूल करूतली हेले से कोउ दिन किछि कहंतिनी आजि काहे के मते माड़ मारिले कोन पई माड़ मारिले तो मुह को टिके लाज शरम नाही गोपिया बोपा गोइठा परे गोइठा मारी चलिछि तू पुणी आवरी बोपा स्वांग देखौछु बुढ़ी मालो ठाकुर मन कथा जानी पारती तू एक कथा मते कहितिलु ना बुढ़ी माँ तो कथा आज सत होला लो बुढ़ी माँ तो कथा आज सत होला ठाकुर को पाद धूली नवा पाई मोर भारी इच्छा होतिला हेले हेले मु साहस करि पार नथिले आज ठाकुर तक पाद तले निचे मते चापी देले बुढ़ी मालो ए मा छौड गोपिया को बापर स्नेह स्ना टिके मिलिलानी हेले मो ठाकुर को पाद धूली मते मिली गला ला बुढ़ी माँ ठाकुर को पाद धूली मते मिली गला से ठाकुरा देवता कही बतई बुझाइबा दरकार नाही ए मानिया अबे मु तते पचारुची काई की मो नाती देहरे हाथ देलु बे काई की मो नाती को तुम आइलु से मो देहरे हाथ देले तोर कोन गला
ଜଗଣିକିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ? କାହିଁକି ଜଗଣିକିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ ତୁ? ତତେ ଜଗଣିକିଆ ନ କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ରେ ଗୋପିଆ। କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ହେଲେ ତତେ ଜଗଣିକିଆ କହିବାକୁ ମୁଁ ଜମା ଭୁଲିନି। ଜମକୁ ମୋର ଭାରି ଡରରେ ଗୋପୀ, କାଳେ କୋଉ ଦିନ ଯଦି ତତେ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋସାଳି ଟାଣି ନେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ନୀତି ଜଗଣିକିଆ କହି ମୁଁ ତ ଆଇସ ବଢାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ଜଗଣିକିଆ କହି ନା ଆଇସ ବଢେଇବା କଥା ବଢା, ହେଲେ ମୋର କାର୍ଡଟା ସଦର ହବା ଦରକାର। ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଠୁ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ଗୁଡାଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବି ରେ ମାନିଆ? ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଗିରିଜା ଯୋଉ ଭଳି ଜିଦିଆ, ସେ କଥା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରି ଦେଇପାରେ। ନାଇଁ ରେ ମାନିଆ, ତୁ ସେମିତି କହନି ରେ ମାନିଆ, ସେମିତି କହନି। ଆଉ ତୁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଘରେ ଦିଆ ନଗେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଉ ନେଉଟିଲା ବାଘ ମଣିଷ ଖାଏ। ଯଦି ତୁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ସମାଧାନ କର, ନଇଲେ ତୋ ନାତି ଡେଡ୍ ବଡି ପାଇବୁ। ନାଇଁ ରେ ମାନିଆ, ସେମିତି କହନି ତୁ, କହ, ସମାଧାନ ଚାହୁଁ ନା ତୋ ନାତିର ଡେଡ୍ ବଡି? ହଁ, ମୁଁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛି। ତୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ଜମା ଭରସା ନାହିଁ ରେ ମାନିଆ। ତା ଆଗରେ ସିନା କିଛି କରିପାରିବନି, ଯଦି ପଛରୁ ଆସି କୋଉ ଦିନ ହାଣି ଦିଏ। ନାଇଁ ରେ ମାନିଆ, ମୁଁ ତ କଥାରେ ରାଜି ରେ ମାନିଆ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମତେ ସମୟ ଦେ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ 10 ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। ସେଇ 10 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଟଙ୍କା ପାଇବା ଦରକାର। ଓନ୍ଲି 10 days। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀମା, ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆଣିବା କୋଉଠୁ? ମଣିଷ ଦେହର କଳ କବିଜ ସବୁ ବିକା କିଣା ହେଲାଣି ରେ ଗୋପିଆ। ମତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବୁ, ଛାତିରୁ ପେଟ ଯାଏ ଚିରି ଦେବୁ। ତା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ସେଇ ଗୋଟାକ ବିକି ଦେବୁ। ସେତିକି କରିଦେଲେ ମାନିଆ ତା ଟଙ୍କା ପାଇଯିବ ତା ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ନାଇଁ, ତତେ ମୋ ରେଳ। ତୁ ଏମିତି କଥା କହନା ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁ ଏମିତି କଥା କହନା। ହ୍ୟାଲୋ, 8-10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଅଝଟ କରୁଥିଲି, ତୁ ପୁରା ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ନେଇ ତୋ ଶୁଖିଲା ଛାତିରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦଉ। ଶୀତରେ ଯଦି ମୁଁ କୁଙ୍କୁରି କାଙ୍କୁରି ହଉଥିଲି, ତାପରେ ତୁ ମତେ ନେଇ ତୋ ପେଟ ତଳେ ଚାକି ଚୁକି ଶୋଇ ପକାଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବୁଢ଼ୀମା, ଯୋଉ ପେଟ ଛାତି ମୋର ଏତେ କାମରେ ଲାଗିଲା, ସେ କଥାଟା ସିନା ତୋ ପୁଅ ବୁଝିପାରିଲାନି, ତୋ ନାତି ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା, ତୋ ନାତି ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି। ଜୀବନ ସାରା ମତେ ଏତେ ଦେଲୁ, ତଥାପି ତ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଗୋପିଆଟା ପାଇଁ ତୁ ଚିରା ହବାକୁ କହୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ବୁଢ଼ୀମା, ତତେ ମୋର ବୁଢ଼ୀମା ହବାର ନଥିଲା ଲୋ, ବୁଢ଼ୀମା ହବାର ନଥିଲା, ତତେ ମୋର ମା ହବାର କହୁଛେ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଦରକାର। ଆଉ କିଏ ଦବ, କେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ମାନଙ୍କର। ହେଲେ ମୋର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବା ଦରକାର। ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ।
ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 10 ଦିନ ବିତିଯିବ ରେ ଗୋପିଆ। କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଦବାରେ? ମୁଁ ପୁରା ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଲୋ ବୁଢ଼ୀମା। କିଣା ବିକା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେ ବୁଢ଼ୀମା, ତୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖେଇବେ। ହଉ, କି ବାଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖାନ୍ତୁ କି ବାଟ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଡାଳରେ ଦିଟା ଫୁଲ, ହେଲେ ରଙ୍ଗ ଏକା ନୁହେଁ। ଗିରିଆ ଯାହା, ଗୋପୀ ସେଇଆ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଏ ପାତର ଅନ୍ତର? ବାପା କଣ ଗିରିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭାସି ଆସିଛି? ଭାସି ଆସିଛି ମୁଁ, ଭାସି ଆସିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଟିକେ ମିଶିକି ଖୋଜିଦବା। ଆଉ ମୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପାଉଁଜି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଏ ଗୋପୀ, ମୋ ମନ କହୁଛି ତମେ ମୋ ସହିତ ମିଶିକି ପାଉଁଜି ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଉଁଜିଟା ପାଇଯିବା। ମୁଁ କାଲି ଖୋଜିକି ଦେଇଥିଲି, ହେଲା? ପୁଣି ଆଜି ହଜାଇ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଜି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ମୋ ମନ କହୁଛି ପରା ତମେ ଖୋଜିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି। ଆରେ ବାବା, ବାହାଘର ନ ହଉଣୁ ତମେ ପାଉଁଜି ହଜେଇ ଦଉଛ, ହେଲେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ କେତେବେଳେ ହଜେଇ ଦବ? କଣ ହୁଁ? ଗୋପୀ, ତମେ ମୋର ସେଇ ଗୋପୀ ତ? ହଁ, ମୁଁ ତମର ସେଇ ଗୋପୀ। ତମର ପାଉଁଜି ହଉ ବା ମନ, ହଜିଗଲେ କେବଳ ମତେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଗୋପୀ, ଏଇଟା ତ ମୋ ପାଉଁଜି। ହଁ। ଦିଅ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ। ନା ନା, ଆଉ ତମକୁ ଦେବିନି। କଣ କରିବ? ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ, ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ସତେ? ହଁ। जन हजी जाओ कि तो मन हजी जाओ, जन हजी जाओ कि तो मन हजी जाओ, जते थर हजिले भी मते मिलु थाओ, जते थर हजिले भी मते मिलु थाओ। हजी जाओ कि तो मन हजी जाओ, जते थर हजिले भी मते मिलु थाओ, जते थर हजिले भी मते मिलु थाओ। कहले लगे
अनेक कथा ଚାଲିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ବାଟ ଚାଲୁଥିବି ସାଥୀ ହୋଇ ଥରେ ତୋର ହାତ संज नहीं जाओ किए राति पाई जाओ संज नहीं जाओ किए राति पाई जाओ आम प्रेम आम गप लेखा है थाओ आम प्रेम आम गप लेखा है थाओ तुमरा जीवन एमिति गीता तो साथी दे गाउथिले लागे रे सदा କହିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଆଉ ଯେତେ ଗପ ସବୁ ଗପ ଲାଗେ ମତେ ମିଠା ମିଠା ଭାବ सुख सरी जाओ किए दुख आसी जाओ सुख सरी जाओ किए दुख आसी जाओ तो